Finish? Have you finished? Tengok ini, di tempat lain kau zoom katanya. Berat. Okay, Stephanie, please take your notebook, Kak. Please take your notebook and Stephanie and write about this chemical weathering. Nanti Stephanie bisa lihat ketinggalan notebooknya dari PDF file, oke? Okay? Ya, so chemical weathering itu dia disebabkan oleh zat-zat kimia ya. Nah, di sini ada acid rain. What is the meaning of acid rain in bahasa? Who knows the meaning of acid rain in bahasa? Hujan asam. Hujan asam. Jawab. Apa emang bedanya acid rain sama hujan yang biasa? Ada bedanya? Hujan biasa tidak mengandung zat, kalau hujan asid mengandung zat. Oke, mengandung zat. Iya, good job ya. Kalau misalnya mengandung zat industri. Iya, dia mengandung zat industri. Jadi mana yang lebih berbahaya, acid rain atau hujan yang biasa? Acid rain. Iya, acid rain. Who knows? Efek acid rain ini apa? Acid rain. Efeknya? Iya, acid rain ini sangat keras ya dia. Kalau misalnya dia mengenai besi, dia paling cepat berkarat. Dia paling cepat berkarat, terus untuk tumbuhan juga dia tidak bagus karena dia sudah mengandung zat-zat limbah-limbah pabrik. Nah, if you see here, ada organisme itu kenapa masuk ke chemical weathering, kenapa dia tidak masuk ke biological. Nah, organisme ini maksudnya dia yang zat reniknya, atau misalnya kayak bangkainya. Bangkai organisme ini kan dia mengandung zat-zat kimia atau biogas, itu yang dari kotorannya. Nah, dia mengandung zat-zat kimia, ini bisa berpengaruh kepada pelapukan batu. Finish ya, about this ya. Finish. Ya, I think finish. We continue to biological. Ini Sam. Nih, biological weathering, right number 3. Write the meaning of biological weathering. A form of weathering caused by growth of roots and burrowing of animals. Finish, Matthew? Not yet, Miss. Not yet. Okay. Joas, finish? Setelah Miss. Ben, how about you, Ben? Finish? Biological weathering is a form of weathering caused by growth of roots and burrowing of animals. Finish? Finish.
Oke, finish. Oke, yang sudah finish, please listen. Have you ever see the building or the floor, lantai bangunan atau dindingnya itu yang pecah karena akar pohon atau batang pohon? Pernah nggak melihat kejadian yang seperti itu? Pernah. Nah, biasanya ini terjadi pada bangunan-bangunan yang tidak terawat ya, ini pada bangunan kosong, misalnya like this picture. Nah, jadi akar tumbuhan ini bisa memecah batu. Nah, itulah yang dinamakan dengan biological weathering. Nah, jadi jangan anggap sepele dengan hal-hal penting kayak tadi yang wind, by water itu tadi masuk ke mana? Physical, mechanical, biological, atau chemical? Masuk ke mana? Wind and water itu. Tadi masuk ke pelapukan mana? Fisikal. Fisikal. Jadi jangan anggap sepele dengan air. Air itu bisa memecah batu. Nah, tadi sudah lihat contohnya sedikit. Air itu bisa memecah batu. Bahkan angin juga, angin di padang gurun bisa memecah batu. Padahal secara kita tahu yang lebih keras itu mana? Batu kan? Nah, jadi itu bisa dipecah. Now we continue with erosion. Nah, erosion ini Miss coba hanya pengertiannya. Please open your textbook yang page. What page tadi erosion? What page erosion? 130. 130. Okay. Nah, take your highlighter. What is the meaning of erosion from your textbook? Please read together. Okay, all students please unmute and read together. 1, 2, 3, go. Ayo, what is the meaning of erosion in your textbook? Joas, where is your textbook, Joas? Nothing. Okay, look at the Soil can be natural. The displacement and form of soil degradation. Okay, thank you ya. Now please read together yang di PowerPoint ini. Soil erosion is 1, 2, 3, go. Soil erosion is the displacement of soil form agents that is water is no. Okay, this natural process is caused by dynamic activity like water, ice, snow, air, plants, animal, and human. Hampir sama dengan weathering ya, tapi bedanya apa? Weathering itu pelapukan, dan yang kita pelajari itu weatheringnya pada batu. Sedangkan ini adalah soil erosion, pengikisan permukaan tanah. Jadi bedanya yang weathering itu pada batu, yang erosion ini pada tanah ya. Nah, ini bisa soil erosionnya caused by natural. Natural itu by water, by wind, or by human activities also can. Okay? Nah ini, what is soil erosion? I think kalian catatnya yang ini aja, pengertian soil erosion. Yuk.
Read the title, capital letter, soil erosion. Have you finished? Finish. Finish, Miss. Okay. Okay, finish ya. Now please take your worksheet paper. Worksheet paper. Worksheet paper yang kemarin pada pengambilan material this Friday. Ada? Oke, Azarel ada. Miss. Ya, Nothing, Gilbert. Miss. What happened, Gilbert? No, Miss, I get. Yeah, please take. I didn't get. Where is yours, Joas? Ben? Worksheet papernya. Miss, I not cetek material. Oh, when will you take, Michelle? When will you take, Michelle? Okay, how about the other? Today.
Joas, where is yours? Ben, where is yours? Ben, where is yours? Stephanie, where is yours? Timothy, okay. Stephanie, where is your paper? Worksheet paper? Matthew, okay. Okay. What is the worksheet paper about, Azarel? Weathering and Weathering erosion. and erosion ya. Jadi itu bukan dibelah dua. Itu maksudnya langsung sekali kerjakan semua. Kenapa? Kenapa itu dua? Karena itu ada dua topik ya. You just only answer the question dan pilihannya itu sudah ada di bawah. Sudah ada di bawah itu pilihannya, jadi pilih berdasarkan itu ya. It's so easy. Any question about that? Do you still have question about our worksheet paper? No, Miss. No more question. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa sambil langsung dikerjakan. Oke? Nah, for the other students, please take your material today so you can get your worksheet paper. If you have question, please chat me personal. Nah, Stephanie tadi ketinggalan catatannya. You can see PDF file or you can ask your friends from Michelle or Abel. Mana tadi catatannya, oke? Okay? Nah, because this Friday is holiday, just collect your homework and your notebook on next Friday. Understand? Next Friday, okay? Understand? So Yeah. not this Friday, Miss Alex. Iya, this Friday kan kita Good Friday, libur, holiday, okay? So there is no taking material for this week. Okay? Just finish and collect next Friday. Jadi ada dua ya, notebook and worksheet paper. Jadi Stephanie, please also collect your notebook. Any question? Any question? Don't forget to write your name. Itu selalu lupa untuk menuliskan nama. Oke? Jadi kalau bisa jawabannya itu tulis pakai pulpen warna lain. Jangan yang hitam lagi supaya gampang nanti, Miss. Tapi jangan yang merah juga. Ya, pakai warna lain misalnya blue or green or the other. Atau kalau mau pakai pulpen hitam, please give underline. Underline-nya boleh pakai warna merah, warna yang lain. Okay, no more question? No more question? No. Okay, we will end this Zoom meeting. Michelle, please lead our pray. Where is Michelle? Oh, Michelle, go. What happened, Michelle? Abel. Yo, Abel, please lead our prayer, Abel. Okay, Miss. Okay. Dear God, thank you for today. Thank you for the good connection that you give. Now we want to go home. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, see you next week. Bye. God bless you. Bye, Miss. Bye.